بون دونك دابا غادي نشوفوا غير الاسئله اللي كيتحطوا في الجهويات. السؤال اللي تقريبا ديما كيتحط مع لا بواط ميرفي دونك فيه 4 ديال الحوايج. كيقول لك لو تيتر اللي هو باين لا بواط ميرفي، لوتور احمد الصفراوي. كنقول لك مثلا لو جونغ ليتيرير، في لو جونغ ليتيرير ما تكتبش اوتوبيوغرافي، كتب رومان اوتوبيوغرافيك. من بعد يمكن لهم مثلا يقول لك عطينا لا دات دو باريسيون فاش تم النشر. دونك لا دات دو باريسيون سي 1954. اتونسيون يمكن نطلبوا مثلا منكم لا دات ديكريتور. لا دات ديكريتور غتلقاها في لافان ديال الكتاب، هي عندك 1952 واخا. على حساب لوتور دونك راه كتبوا في هذا الكتاب تكتب فاس افاز en 1952. Donc la date d'écriture c'est 1952. من بعد إلا قلنا لكم لو كورون ليتيرير. لو كورون ليتيرير سي لا ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرونسيز ا كاركتير. إلا بغيتي تكمل تقول ا كاركتير اثنوغرافيك. بعد إلا طلبنا منكم لا دات دي زيفينمون راه باينه. دونك l'auteur est né en 1915. Si on ajoute 6 puisque le narrateur a 16 ans, donc il a زدنا 6 سنين على 1915, donc ça serait l'année 1921. Le siècle, donc comme le siècle donc c'est le 20e siècle. Il a quels sont les thèmes abordés dans le texte. Donc le thème du rêve, le thème de la superstition, Shawada, avec le thème de la famille, le thème de coutumes et traditions. Si on vous demande par exemple 3 œuvres donc de Ahmed Sfraoui à part la Boîte à merveille, avec le chapelet d'ombre, la maison de servitude et le jardin des sortilèges. Si on vous demande le courant littéraire, donc normalement la question n'était jamais me fait là je traite signifie oui ولكن ما فيها باس تعرفوها. دونك كيقول لك الا قلنا لكم كاين الكورون ليتيرير دونك كتقول الليتيراتور c'est un c'est un courant qui a vu le jour durant la période du protectorat français. Il a permis donc la rencontre entre le monde maghrébin et le monde français. Donc le besoin de parler en français est venu de l'envie de parler des coutumes et des traditions de la société de l'auteur, ainsi que de la souffrance de son peuple face à la colonisation française, et puis enfin de sa voie d'être humain. Si le genre هضرنا عليه, l'auteur تاعو هضرت عليه قبيله. دونك أحمد الصفراوي né en 1915 à Fès et décédé en 2004. C'est un initiateur, donc c'est un initiateur de la littérature maghrébine d'expression française. Donc كان من بين الأوائل اللي كتبوا باللغة الفرنسية، المغاربة اللي كتبوا باللغة الفرنسية. من بعد si on vous demande par exemple comment se termine le texte, ce qu'on appelle l'excipit. Donc le texte, plutôt le roman, se ferme comme il se s'ouvre sur la solitude du narrateur. Donc parler donc de dénouement, de recommencement. Donc le roman se caractérise donc par une fin en boucle. Donc de la solitude ou c'est la solitude. Quoi d'autre? Je note par le registre. Donc كنت fait une vidéo sur les registres. فسرت فيها les registres اللي كاينين d'une manière générale. تقريبا شي 11 registres. ولكن إلا طلبنا منكم مثلا quel est le registre dominant dans la boîte à merveille, le registre dominant c'est le registre lyrique, d'accord. Donc
علاش كنقولوا c'est un registre lyrique parce qu'il permet d'exprimer les sentiments et les émotions personnelles يعني كيخلي الكاتب انه يبين داك المشاعر ديالو اللي هي شخصيه ويشاركها مع الناس. Il est aussi donc il est caractérisé par l'usage donc du pronom personnel je, par les figures de style qui ont une valeur émotive. Voilà donc lyrique. Et là, pourquoi مثلا parfois ça peut arriver المرض كنطلبوا مثلا le registre ou la justificatif donc et le justificatif donc كتقول لي c'est lyrique parce que il sert à partager les sentiments avec le lecteur et voilà donc هذا فيما يخص le registre dominant. أسئلة واحدة أخرى اللي يمكن لها تحط مثلا لوتور هضرنا عليه لا ديباريسيون هضرنا عليه الجونغ هضرنا عليه لو ريجستر ou bien la tonalité هضرنا عليها le type de texte le type de texte راه باين donc c'est un puisqu'on parle d'un roman donc le type dominant c'est le type narratif ولكن supposons عطيناكم un texte فهمتيني عندك في الجهوي راه ممكن مثلا يعطيك غير واحد لو باساج un extrait اللي تكون فيه غير لا ديسكريبسيون دونك هنا ما غاديش تقول له ناراتيف خاصك تقرا لو تكست دونك عندك نورمالمون يكونوا دو شوز دونك سوا ناراتيف سوا ديسكريبتيف داكوغ على حسب القرايه ديالك ولكن قلنا لك لو تيب دو تكست كله دونك لو تيب دومينون سي لو تيب ناراتيف après pour la focalisation donc c'est la focalisation interne et c'est elle qui domine dans le texte علاش pour justifier parce qu'il s'agit d'une autobiographie donc il y a l'utilisation du pronom personnel je et le narrateur est égal à l'autre le narrateur il est à la fois le personnage et aussi l'auteur. بالنسبه غادي غير نعاودها في الاخر فهمتيني بالنسبه لي شابيتر كامل il y a des événements à prendre par cœur فهمتيني باش تعقلوا على لي شابيتر كاملين. بالنسبه للشابيتر 1 دونك سكي ليفينمون اللي الحوايج اللي هما مسيطرين في الشابيتر 1 عندك لا سوليتود دو لونفون اي لا ديسبوت انتر زبيده ورحمه داك الوحدانيه ديال الناراتور وداك الدباز اللي كيوقع ما بين زبيده ورحمه. شابيتر 2 دونك كيهضر فيه على المسيد et la visite de la Aïcha et en fait la visite donc de Sidi Ali Bouhar. Chapitre 3 fait la disparition de Zineb et l'organisation d'un repas pour les pauvres après avoir trouvé Zineb. Chapitre 4 avec la visite donc de la Aïcha et la dispute entre Moulay Al-Arbi et son associé Abdelkader. Chapitre 5 donc on a la faillite de Moulay Al-Arbi. Moulay Al-Arbi اللي هو الزوج ديال العائشة دونك غادي ما يبقاش عنده الفلوس سويت واحد المشكل ديال اللي كان وقع له مع الشريك ديالو دونك مراته لاله عائشة دونك il va faire des sacrifices غادي تضحي باش انها تعاونو باش يولي يوقف على رجليه عاوتاني. وفي نفس الشابيتر دونك كاين ان ايفينمون واحد اخر هو لا مور دونك دو بن طاهر لو كوافور دونك سي ان فوازان de la famille de Sidi Mohamed donc qui habite presque le même quartier. من بعد chapitre 6 عندنا le nettoyage du site et l'achat des nouveaux vêtements des jouets et le fait d'aller en fait chez le coiffeur. Chapitre 7 la célébration de la fête d'Ashura, le bonheur de Sidi Mohamed et la joie des femmes. Donc le chapitre 1 باش نعاود باش تبقى عاقلين عليها من chapitre 1 حتى chapitre 3 رحنا في ليفير في الشتاء. à partir de chapitre 4 حتى le chapitre 7 راك في سميتو في الفصل الرابع. في chapitre 8 غادي يكون فيه le combat on va dire la bagarre entre le père du narrateur et le vendeur des bijoux le dellal et le remariage de Moulay Al-Arbi. هنا غادي نبداو في الفصل الثالث اللي هو فصل الصيف وغادي والاحداث اللي شابيتر اللي كيبقاو موراها دونك كلهم كيدوزو في فصل الصيف.
chapitre 9 donc فيه la faillite du معلم عبد السلام حيت غادي يمشي له راس المال ديالو في السوق. من بعد هاد لا فايت هادي دونك شنو غادي يدير دونك غادي يقرر انه يمشي يخدم برا فاس دونك في لونتوراج ديال فاس باش يجمع عاوتاني الفلوس. وفي هاد لو شابيتر ايضا كاينه لا فيزيت دو لاله عائشه اي لا ديسيزيون دالي كونسلتي سيد العرافي. في الشابيتر 10 هنا غادي تكون لا كونسلطاسيون ديال سيد العرافي وغادي يجي واحد المرسول واحد السيد صيفطو الاب ديال لو نافاتور غادي يجيب معاه الفلوس وشويه ديال الماكله وداكشي ديال الزيت والبيض التخربيق يجيبوا العائله ديال لو نافاتور. في الشابيتر 11 كتكون لا ديسبوت اونتر مولاي العربي اي سا نوفيل ايبوز اللي هي الكبيره بنت لا في دو كوافور. وهاد القصه هذه باش نعرفوها غراس سلامه اللي غادي تجي تزور لاله عائشه وغادي تعاود لها ليستوار ديال هادشي كامل حيت هي الاساس سيتي اي لا ريسبونسابل دون سو مارياج حيت هي اللي في الاول كيجي عندها مولاي العربي وكيطلب منها باش انها تقلب له على شي عروسه. في الشابيتر 12 donc c'est le dernier chapitre donc le retour du père à sa famille, le retour de Moulay Al-Arabi à la Aïcha et la réouverture de la boîte à merveilles par Sidi Mohamed, donc ce qui signifie le retour à la situation initiale. كنتمنى انني كنتكم في هذا اللايف هذا ان شاء الله. اللايف اللي غادي يجي مور هذا غادي يكون على انتيغون دونك بالتوفيق ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.